এই দেখো আমরা রশিদ ভাই আজকে আমরা হেলথ ক্যাম্পে যাওয়ার সময়ে আমরা রাস্তা দিয়া ট্রিউ দিয়া যখন যাইতেছিলাম তখন দেখতেছিলাম যে ছোট্ট দুইটা বাচ্চা পুকুর পাড়ে। তো এর মধ্যে একটা বাচ্চা একদম মানে জল টল খাইয়া মানে ডুববা যেতেছিল। তখন রশিদ ভাই কি করছে, জুতা টুতা খুললা একদম জাপ দিছে পুকুরে, জাপ দিয়া এই বাচ্চাটারে তুললা নিয়ে আইসে আমরা গার্জিয়ানরে খুঁজটুস করে সেরা। তারপরে এই বাচ্চার মানে বাড়িতে বাচ্চার মার কাছে বাচ্চারে সমঝাই দিয়া তারপরে আমরা হেলথ ক্যাম্পে গেছি। এই সেই বাচ্চাটা, যে বাচ্চাটা মায়ের কোলে আছে, এই বাচ্চাটারই আজকে রশিদদা পুকুর থেকে তুলে আনছে। আর এই বাচ্চাটা আজকে থাকে না। এত পুরা ডুববা গেছিল গা। পরে জুতা টুতা খুললা একদম লগে লগে পুকুরে চাপ দিছে, দিয়া এরপরে তুললে আনছে। আরে বাবা নো খানা নে বড় নো খানা বড় নো খরা ya to ha abo kha hai pura he to hata ha na sing dong go na acha dra sare chura oi school jao hala program to otne kri kam bono no chocolate bis khale school jao ei ha pura bol thong ha eta pura jol to ai master ngai norok nung ma khana ni helgam phai mane একদম 10টা রাহে বাজি দङ आरो के पुकुर दङ लामा गानाव आंका पुकुराव कायसा स्राय क्लाय खुनुगयनि एकदम थिथिथिं दङ आंका केबो कुरिया जागाव कायसा कायसा बिन गाना बुजा जा के जुं हेलगाम फायमाने के नुगय कुन खानाय करय आं तियो बाखले थांगय बनो मा बानचि गाहायसे याखाय बतिनि गं खामो कनर माबानो जानि जेनि स्राय रनो किसानर जतन सेफ खायतन दे कारण पुकुर गाना रगो तात निहिरे कारण स्राय बर तो गाड़ी बिया जाय मठो नखय थानाय गाड़ी बे थानाय पाबय नरम खाना पुकुर पुकुरनो थाजिंगा स्राय माथा कुल कमाने नायदे नरम खाना पुकुरनो बपरा किरि जासुका बा किरि जासुका नुखाय बना बर क्रां थांबा आं बाय बाक्साचे बराबा ओ माना सिस्रं नायो के बा बाइका फाइ तो गइतां होला तिया बा फोको फाइसे बिदि बा कल करा बा बल खगजागे बल खगजां का थिगां बुला बा मु खालजां वइसे रे बो बाय अब बाय